अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर सीपी राधाकृष्णन मुंतखब हो गए। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को बड़े फर्क से शिकस्त दी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को पहली तरजीही वोटों में 452 वोट मिले, जबकि उनके हरीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही हासिल हुए। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने सीपी राधाकृष्णन के नायब सदर के तौर पर इंतखाब की बाज़ाब्ता ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस बार नायब सदर के इंतखाब में 98.4% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। कुल 788 वोटरों में से 768 अरकान ने अपना वोट डाला। 15 वोटों को मुस्तरद करार दिया गया। 13 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए, जिनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल का 1 रुकन और 1 आजाद रुकन शामिल हैं। इसराइल ने कतर पर फिदाई हमला करके मकबूदा फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील उल हय्या को शहीद कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फिदाइया ने दोहा में हमास की आला क़ियादत को निशाना बनाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दोहा में कतारा के इलाके में कई धमाके सुने गए, जिसके बाद फिजा में धुआं उठता देखा गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि दोहा में हमास के मुदाखिलती रहनुमाओं को धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का बयान मंगल को ऐसे वक्त में सामने आया जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गई। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि इसराइली हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलील उल हय्या समेत खालिद मशाल, जाहिर जब्बारैन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरसूख महफूज हैं। कतरी मीडिया ने यह दावा किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। हमास के सीनियर रहनुमाओं में खालिद मशाल, खलील उल हय्या, जाहिर जब्बारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरसूख इजलास में मौजूद थे। उन तमाम आला रहनुमाओं के महफूज रहने की इत्तलात मौसूल हो रही है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद को जीएचएमसी के अहदेदारों ने एक बड़ा झटका दिया है। बगैर इजाजत तामीर पेंट हाउस को मुनहदिम करने की नोटिस बल्दिया ने जारी की है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में अल्लू अरविंद की इमारत तकरीबन 1000 गज रकबे में तामीर की गई थी। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर समेत 4 मंजिल तक जीएचएमसी से बाज़ाब्ता इजाजत हासिल की गई थी। तकरीबन 1 साल पहले इसकी तामीर मुकम्मल हुई और उसे तिजारती इस्तेमाल में लाया गया। ताहम हाल ही में बगैर किसी इजाजत के 4थी मंजिल पर नया पेंट हाउस बनाया गया। इस पर नजर पड़ते ही टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने इसको इमारत की तामीराती कवायद के खिलाफ करार दिया। इस बारे में वजाहत तलब करते हुए जीएचएमसी ने नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न इस गैर कानूनी तामीर को गिराया जाए। अहदेदारों का कहना है कि आला सतह पर मौजूद अहम शख्सियात का भी ऐसे गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होना शहर के इंतजामी इदारे को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहा है। नागरकंडू जिले के वेंगूर मंडल के वजीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडा रेड्डी पल्ली में हालिया दिनों मकामी हुकाम ने सड़क की तोसी के काम के दौरान कई मकानात मुनहदिम कर दिए। उन्हीं मकानात में वजीर आला की रिहायशगाह की 4 दीवारें भी शामिल है, जिसे 2 दिन कबल मुनहदिम कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक गाँव में नई सड़क बिछाने का काम तेजी से जारी है। इसी मंसूबे के तहत कुल 43 मकानात मुनहदिम किए, जिनमें वजीर आला रेवंत रेड्डी के मकान की बैरूनी दीवार भी शामिल थी। फिलहाल सीएम हाउस की 4 दीवारी की दोबारा तामीर का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर जिले के एडिशनल कलेक्टर देव सायम ने वजाहत की है कि 2 माह कबल वजीर आला ने ही हुक्म दिया था कि मुतासरा खानदानों को मुआवजा फराहम किया जाए ताकि सड़क की तामीराती सरगर्मियां तेज रफ्तारी से मुकम्मल की जा सकें। निजामाबाद के नवी पेट के पुरमन फिदा को एक शख्स ने मकदर करने की कोशिश करने पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कल शाम एक संगीन वाकया पेश आया, जहां रवि सिंह उर्फ राम भक्त ने जामा मस्जिद की तस्वीर निकालते हुए मीनार पर जाफरानी परचम लगाते हुए एडिटिंग के जरिए बनाई, जिसमें गणेश विसर्जन के मौके पर मस्जिद पर ओम तहरीर वाला भगवा झंडा लगाते हुए दिखाया गया। बादशाह इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने से मामला तेजी से वायरल हो गया और कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सदर जामा मस्जिद नवी पेट शेख मोइस की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकामी मुसलमानों ने रात देर गए तक एहतजाज करते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तला मिलने पर हाफिज मोहम्मद उलैयद खान ने यहां पहुंचकर नौजवानों के साथ एहतजाज में शामिल हुए। तेलंगाना अक़लियती क़ामती इंग्लिश मीडियम टिमरीस बॉयज मेटपल्ली में यौम तेलुगु ज़ुबान कालूजी नारायण राव जन्मदिन के अहतमाम के ज़िमन में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान प्रिंसिपल
कनकम तिरुपति के अलावा कॉलेज कोऑर्डिनेटर सैयदा समीना, स्कूल कोऑर्डिनेटर श्रुति, जेएल तेलुगु बोगा अशोक सर, टीजेटी तेलुगु महेश सर, राकेश सर और दीगर ने खिताब करते हुए समाजी तेलंगाना जहदकार कालूची नारायण राव के तेलंगाना समाजी खिदमात का जिक्र करते हुए तलबा को बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ने की हिदायत की। इस मौके पर राजेश, नागा सुधा, सुमालता, फरजाना खानम, गंगा जला, हरीश रेणुका, मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अब्दुल रशीद, श्रीनिवास, सत्तागिरी, रविंदर, मोहम्मद सरवर और दीगर ने अपना ताबुन पेश किया। इस दौरान तलबा ने असातिज़ा का रोल बशमूल इंटरमीडिएट के तालिब इल्म मोहम्मद फरहान ने प्रिंसिपल का किरदार अदा करते हुए दाद हासिल की। कामारेड्डी के रुकन असम्बली के रमना रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि हालिया सैलाब से कामारेड्डी हल्के में सड़कें और पुल बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिनकी आजिराना मरम्मत के लिए मरकजी इमदाद जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि कामारेड्डी टाउन की तरक्की के लिए 54 किलोमीटर तवील आउटर रिंग रोड नागजीर है, जिस पर तकरीबन 510 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात और नक्शा मरकजी वजीर को पेश करते हुए फौरी मंजूरी की दरख्वास्त की। जिले जगतियाल में इस महीने की 13 तारीख को मुनक़िद होने वाले कौमी मेगा लोक अदालत से इस्तिफादा करने जिले एसपी अशोक कुमार IPS ने ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को चूंकि कौमी मेगा लोक अदालत मुनक़िद हो रही है, फरीक़ैन को फौजदारी, कंपाउंडेबल केसेस, सिविल तनाज़ात, जायदाद की तकसीम के केसेस, फैमिली मैनेजमेंट केसेस, अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक मुकदमात, बैंक रिकवरी, बिजली चोरी, चेक बाउंस केसेस, ड्रिंक एंड ड्राइव, पिटिएबल केसेस और दीगर मामलात में समझौता करना चाहिए। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में तेलंगाना यौम ज़ुबान तक़रीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रजा कावी पदम विभूषण कालूची नारायण राव की पैदाइश के कलेक्टर की क़यादत में मुनक़्क़िद की गई और कालूची नारायण को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जिला कलेक्टर ने कालूची की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद उन्होंने कहा कि प्रजा कावी कालूची की खिदमात तेलंगाना तहरीक में उनकी शिराकत और उनकी तहरीरें तेलंगाना सकाफत, आज़ादी और मसावत की अक्कासी करती है। उन्होंने याद दिलाया है कि तेलुगु जुबान एक ऐसी जुबान है जिसमें मिठास, दौलत और सकाफत है। जगतियाल जिला कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए मंजूर शुदा इमारत की तामीर का काम मुकम्मल करना चाहिए। इंदिरा हाउसिंग के लिए मंजूर शुदा मुस्तफीदीन को तामीराती काम तेजी से मुकम्मल न करना चाहिए। जिला कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने जगतियाल जिले के रूरल मंडल वेलदुर्ती गाँव का दौरा किया और पंचायत राज ऑफिस की इमारत और इंदिरा घरों की तामीराती कामों का मुआयना किया। बोधन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िदा यौम असातिज़ा तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की, जिनका असातिज़ा व तलबा ने वारिहाना खैर मक़दम किया। इस मौके पर MLA बोधन ने खिताब करते हुए वालिदैन के बाद असातिज़ा ही बच्चों के लिए बेहतरीन रहनुमा साबित होते हैं। जो तलबा वालिदैन और असातिज़ा के फरमाबरदार होते हैं, वो न सिर्फ समाज में अपना मकाम बनाते हैं बल्कि वालिदैन, असातिज़ा और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। इस तक़रीब में यौम असातिज़ा में मुंतखब असातिज़ा को तौसीफ़नामे पेश किए गए। जिले के बियासबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल के हदूद में लाखों रुपयों की लागत से तामीर किए गए पब्लिक टॉयलेट्स को दुरुस्त करने का मुतालबा करते हुए DYFE जिले सदर टीक आनंद ने अपने हमरा कार्तिक, निजाम, अब्दुल्ला, नईम कुमार के साथ मिलकर पब्लिक टॉयलेट के रूबरू एहतजाज करते हुए कहा कि आवाम को सहूलत फराहम करने की गर्ज से पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से देखभाल न रहने की वजह से पब्लिक टॉयलेट्स नाकारा हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत के अलावा मकामी जिले अहदेदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर राहगीरों और आवाम को सहूलत फराहम करने की गर्ज से पब्लिक टॉयलेट को दुरुस्त करने का मुतालबा किया। BRS से मुअत्तल MLC व तेलंगाना जागृति सदर कविता के बाद पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बोधन हल्के के नवीपेट मंडल नारेश्वर गांव के सोसाइटी चेयरमैन हनुमानलू ने BRS की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देते हुए ऐलान किया है कि वो कविता के साथ खड़े रहेंगे। सियासी हल्कों में कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मजीद इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो सकता है। करीमनगर के खानगी अस्पताल में देर इलाज लड़की से ज्यादा के इल्जाम में OT टेक्नीशियन पेद्दी दक्षिण मूर्ति उर्फ दक्षिणा मूर्ति, जिसकी उम्र 23 साल बताई गई है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया 6 सितंबर को पेश आया था। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के मुताबिक मुलजिम ने ड्यूटी के दौरान मुताशिरा को नशावर दवा पिलाकर ज्यादती की। शिकायत पर 3 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 8 सितंबर को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात से पता चला कि मुलजिम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ताल्लुक रखता है और माजी में भी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुलाजिमत के बाद शराबनोशी की आदी की वजह से बरतरफ हो चुका है।
مفتی محمد صادق حسین قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کریم نگر کے مطابق 8 ستمبر برود پیر عصری اسکولز کے طلباء و طالبات کے درمیان 17واں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوماتی و مسابقتی امتحان کا کامیاب انعقاد حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب مدد اللہ صدر جمعیت علماء تلنگانہ کے حزب امام مفتی محمد یونس القاسمی صدر جمعیت علماء کریم نگر کی نگرانی میں عمل میں آیا۔ آئی پی اے، ایس ایف ایس اور ایس ایس 3 مراکز امتحان میں 1000 طلباء و طالبات نے شرکت کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی معلومات کا مظاہرہ کیا۔ آئی بی اے گارڈن کا کشمیر گڈھا میں مفتی محمد یونس القاسمی اور حافظ سید رضوان خازن جمعیت علماء کریم نگر نے ایس ایف ایس گارڈن کارخانہ میں مفتی محمد غیاث الدین محی الدین نائب صدر جمعیت علماء کریم نگر اور ایس ایس گارڈن کارخانہ گڈھا میں مولانا محمد عمر فاروق قاسمی نقشبندی صدر سٹی جمعیت علماء کریم نگر نے نگرانی کے فرائض انجام دیے۔ کامریڈی موٹر وہیکل انسپیکٹر سرینیواس ریڈی نے کہا کہ 20 ستمبر سے ٹریفک قواعد پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے ڈرائیوروں کے خلاف جرمانے کے ساتھ ساتھ دستاویزات کی جانچ بھی ہوگی۔ پچھلی نشست پر بیٹھنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ حادثات اور جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر میں حکومت کی جانب سے یوریا کی کمی اور عدم منظوری پر برہم کسانوں نے آج مارکیٹ یارڈ کے قریب R&B سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس موقع پر کسانوں کو یوریا کی عدم منظوری پر برہمی کے عالم میں کسانوں نے ریاستی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن سے 10 کلومیٹر کی دوری پر موجود قبائلی علاقے اور مارینی گاؤں کی ساکن سری دیوی نامی حاملہ خاتون نے ناکارہ سڑک کی وجہ سے شدید خون کا اخراج ہونے پر معصوم بچے کو جنم دے کر فوت ہو گئی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی BRS پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عارف پروین کمار IPS نے اپنے ہمراہ شام راؤ، شیخ چاند، پونگا ستیہ نارائن، اسلم بن عبداللہ کے علاوہ BRS پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر جنگلاتی علاقے اور مارینی گاؤں پہنچ کر ناکارہ سڑک اور سڑک کی سہولت نہ رہنے پر قبائلی حاملہ خاتون سری دیوی کے مکان پہنچ کر افراد خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی کانگریس حکومت تلنگانہ کے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے میں منادی کروا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کانگریس دور حکومت میں عوامی ترقی نہیں ہوئی بلکہ تلنگانہ حکومت زوال کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے۔ نظام آباد کو پولیس کمشنر پی سائی چیتنیہ نے شہر کے مصروف مارکیٹ اور تجارتی علاقوں کا رات دیر گئے پیدل معائنہ کیا اور عوامی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دکانداروں اور مقامی عوام سے بات چیت کرتے ہوئے مسائل سماعت کیے اور متعلقہ عہدیداروں کو ٹریفک نظم و ضبط اور امن و سکون کے لیے ہدایت دی۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ عوامی مشکلات کے ازالے اور مشتبہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہے اور عوام سے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کی اپیل کی گئی۔ ضلع منچریال کے چنو ٹاؤن کے وارڈ نمبر 8، 11 اور 12 میں BRS قائدین نے تب اچھا تھا کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر گھر گھر جا کر انہوں نے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے حالات سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ کانگریس حکومت کون کون سی اسکیمز فراہم کر رہی ہے اور BRS کے دور حکومت میں کون کون سی اسکیمز فراہم کی جا چکی ہے۔ لوگوں کو جامع معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ BRS حکومت کی ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر BRS پارٹی قائدین کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ ظہیر آباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مستحق لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دلہنوں کے سرپرستوں میں شادیوں کے ملبوسات کی تقسیم DSP سائدہ نائک، سرکل انسپکٹر شیولنگم، SI ونے کمار، راجندر ریڈی، SI چراغ پلی، گورے میاں سکندر، صدر مائنورٹی BRS پارٹی کے ہاتھوں سے دلہنوں کے سرپرستوں میں ملبوسات کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور خطیب و امام عیدگاہ سید ضیاء الدین قاضی کی دعا سے پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ LRD تحصیل آفس احاطے میں آج لائنز کلب انٹرنیشنل کی جانب سے ضلع گورنر امرناتھ راؤ، بسویشور راؤ، گھمپا رمیش، نرسیما راجو، RDO پارتھا سمہا ریڈی کے ساتھ مل کر بارش سے متاثرہ 125 خاندانوں کو ضروری اشیاء کٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین مہیش ریڈی، ریڈ کراس سوسائٹی قائد سنجیو ریڈی اور لائنز کلب کی دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ بچکنڈا منڈل کے موضع الارم اسکول صدر مدرس شیخ احمد کو تدریسی میدان میں ان کی گنا قدر خدمات کے اعتراف میں محکمہ تعلیم کی جانب سے ضلع بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ کامریڈی ضلع کلکٹر کے کانفرنس ہال میں منعقد تقریب میں انہیں پیش کیا گیا۔ شیخ احمد تیلگو میڈیم اسکول صدر مدرس کو ضلع کلکٹر آشیش سانگوان، بانسواڑہ سب کلکٹر کرن مائی، ٹیچرز MLC انجی ریڈی، ضلع محتمم تعلیمات راجو،
मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मुआज़िज़ शख्सियात के हाथों तौसीफ़नामे व मोमेंटो पेश किया गया। शेख अहमद को अवार्ड मिलने पर मुख्तलिफ गोशे से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। LRD BRS कायद जयंतर रेड्डी सतीश कुमार ने आज बरहमी का इजहार करते हुए तूफानी बारिश से तबाही के 15 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक हुकूमत को इकदाम करते हुए राहत के काम मुकम्मल न करने पर आवाम को दुश्वारियों का सामना है और कहा कि कई तालाबों को नुकसान पहुंचा है और औहदेदारों को कोई दिलचस्पी नहीं, फौरी राहती काम तेजी के साथ पूरा किया जाए वरना एहतजाज करने का इंतबाह दिया गया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल निगमपेट के किसान वेदिका में मुनक्किदा हल्के सतह के हॉस्टल एडवाइजरी कमेटी इजलास में शिरकत करते हुए हॉस्टल के तलबा को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का मशवरा दिया। तलबा के दरपेश मसाइल को वार्डन्स फौरी हल करने के अहकाम दिए और हॉस्टल्स के लिए जरूरी फंड्स मंजूर करवाने का तयक़ुन दिया। बाददा आंगनवाड़ी टीचर्स में यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर RDO पार्थस रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी व दीगर मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के सिलसिले में BRS ने बाइकआउट का ऐलान किया। ताहम तेलंगाना जागृति सदर कविता ने कहा कि तेलंगाना के फर्जन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को कामयाब बनाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया है कि ये मामला सियासी जमातों से बालातर है और तमाम तबक़ात को मुत्तहिद होकर तायद करनी चाहिए। कविता ने जागृति के प्रोग्राम में कालूची नारायण राव जयंती और चाकरी लम्हा बरसी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ये शख्सियत तेलंगाना अवाम के लिए हमेशा तहरीक और सच्चाई की अलामत रहेंगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि जब कोंडा पोचम्मा सागर से 1500 करोड़ में हैदराबाद को पानी पहुंच सकता है तो फिर मौलाना सागर प्रोजेक्ट पर 7500 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। कविता ने वादा किया है कि तेलंगाना जागृति समाजी तेलंगाना के इंस्प्लॉयन के साथ तमाम तबक़ात को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। जमीयत उलमा और टर्मिनेट हंगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन निजामाबाद के इश्तिराक से बारिश से मुतासिर खानदानों में राशन किट्स और टाट पटरियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने कहा कि कुदरती आफत आजमाइश होती है, ताहम मुताशिरीन की मदद के लिए इक़दाम हौसला अफजा है। उन्होंने अहले खैर से मुतासर मकानात की वादाबादकारी में ताउन की अपील की। प्रोग्राम में दोनों इदारों के जिम्मेदारान शरीक रहे। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल निगमपेट के पोताईपल्ली, कनापुर, पोलकमपेट, कोमटपल्ली इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से मुतासिर से मुलाकात की और तूफानी बारिश से मुतासर तालाबों का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती माइनॉरिटी सेल साबिक नायब सदर फतेहुद्दीन, नारा गौड़, संतोष रेड्डी, गोकुल, साईराम, प्रसाद गौड़, साजिदुल्ला, सलीम, देवेंद्र रेड्डी, संगमेश्वर व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान के नताज पर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करना और GO नंबर 29 को रद्द करना दुरुस्त कदम है क्योंकि रिजर्वेशन पर अमल नहीं किया गया और तेलुगु मीडियम तलबा के साथ नाइंसाफी हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि रीवैल्यूएशन के बजाय दोबारा इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं और मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत की तरह TSPSC में बेकायदगियां न होने दे। हैदराबाद में इंटरनेट मुकम्मल बंद होने का खदशा, केबल तारों की कटाई, बहरान में तब्दीली। हैदराबाद इस वक्त शदीद इंटरनेट और केबल बहरान की लपेट में है, जहां बड़े पैमाने पर केबल क्रैकडाउन के बाइस हजारों घरों, दफातर और कारोबारी इदारों में राब्ते मुअत्तल हो गए हैं। अगर सूरत हाल काबू में न आई तो पूरे शहर में इंटरनेट और केबल TV सर्विसेज की मुकम्मल शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ये बहरान उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली के खंभों से नीचे लटकती तारों को काटने की मुहिम तेज कर दी। ये मुहिम उस वक्त शुरू की गई जब हालिया दिनों में मजहबी और अवामी जुलूसों के दौरान कई अफराद बरक़ी शौक लगने से जाँ बहक हो गए थे, मगर इस कार्रवाई ने पूरे शहर को अफरा तफरी में मुब्तला कर दिया। सड़कों पर कटे हुए तार बिखरे पड़े हैं और बहाली की इजाजत पर हुक्काम और ऑपरेटर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तेलंगाना केबल TV इंटरनेट एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर M जितेंद्र ने खबरदार किया है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो हैदराबाद को मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। शुमाली दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की पंजाबी बस्ती में मंगल की सुबह तकरीबन 3 बजे एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। हादसा इतना शदीद था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इत्तेफाक से इमारत काफी अरसे से खाली पड़ी थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर कंट्रोल रूम से मिली इत्तलात के मुताबिक ये इमारत खस्ता हाल थी और पहले ही खाली कराई जा चुकी थी। इमारत के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए थे। मुकामी लोगों ने हादसे की इत्तला फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी।
موقع پر پولیس فورس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئی۔ ٹیم نے علاقے کو گھیر کر جانچ شروع کر دی۔ ابتدائی تحقیقات میں کسی کے بھی ملبے میں پھنسے ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ احتیاطاً ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اندر کوئی دبا ہوا نہ ہو۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے گروپ 1 امتحانات سے متعلق بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے 10 مارچ کو جاری کی گئی جنرل رینکنگ لسٹ کو منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے، ساتھ ہی مین امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کرنے کی بھی ہدایت دی اور کہا کہ نئی جانچ کے بعد ہی مین امتحانات کے نتائج دوبارہ جاری کیے جائیں۔ عدالت نے کمیشن کو اس عمل کے لیے 8 ماہ کا وقت دیا ہے۔ اگر دوبارہ جانچ ممکن نہ ہو تو نئے سرے سے امتحانات منعقد کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ واضح ہے کہ 10 مارچ کو کمیشن نے گروپ 1 امتحانات کے نتائج جاری کیے تھے، تاہم بعض امیدواروں نے مین امتحانات میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ان کی شکایت کی سماعت کے بعد عدالت نے جنرل رینکنگ لسٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ نیپال میں بدعنوانی کے خلاف جاری عوامی احتجاج منگل کو پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ وزیراعظم کے پی شرما اولی نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ کئی وزراء کے مکانات نظرآتش کر دیے گئے، جبکہ کچھ وزراء نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ مظاہرین صدارتی محل اور سپریم کورٹ کی عمارت میں گھس گئے اور زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ ذرائع کے مطابق نیپال کے آرمی چیف اشوک راج سگدل نے وزیراعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ نوجوانوں کی نئی نسل خصوصاً جین زی کے احتجاجی کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران حکومت نے منگل کو سوشل میڈیا پر عائد پابندی بھی ہٹا لی۔ حالانکہ احتجاج سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد شروع ہوا تھا، جو کاٹمانڈو سے ہوتا ہوا دیگر شہروں تک پھیل گیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے منعقدہ ایک خصوصی پروگرام میں مشہور شاعر کالوجی نارائن راؤ کی یوم پیدائش اور چاکلی ایلما کی برسی کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھائی گئی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کی خدمت اور سماجی انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے اور جب تک سماجی تلنگانہ کا خواب پورا نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو بٹ کوائن ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کے نام پر ٹھگ لیا گیا۔ پرانے شہر کے علاقے چندران گٹا سے تعلق رکھنے والا 30 سالہ نوجوان شادیوں کے رشتے جوڑنے والی ایک ویب سائٹ کے ذریعے خاتون سے رابطے میں آیا۔ خاتون نے اپنا تعلق چنئی سے بتایا اور کہا کہ وہ اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ خاتون نے شادی کا وعدہ کر کے نوجوان کا اعتماد حاصل کیا۔ بعدازاں اس نے ایک فرضی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوان کو بٹ کوائن ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کے لیے راضی کیا اور بتایا کہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ نوجوان نے اپنی جمع پونجی اور دوستوں سے قرض لے کر جملہ 27,50,000 روپے کی سرمایہ کاری کی۔ آن لائن انہیں 1,34,00,000 منافع دیا گیا، لیکن رقم حاصل کرنے کے لیے 13,47,000 یعنی کہ 10% ٹیکس ادا کرنے کی ہدایت کی گئی، جس پر نوجوان کو شبہ ہوا اور اس نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع ہو کر اس سلسلے میں شکایت درج کروائی۔ ضلع منچریال کے چنور منڈل کے سرسوتی انارام بیرج میں کشتی الٹ جانے سے ایک شخص لاپتہ ہو گیا۔ مہاراشٹر کے سروانچا سے تعلق رکھنے والے گڈم وینکٹیش اور کرشنا سوامی پکور گاؤں سے ماہی گیروں سے ایک کشتی خریدی تھی۔ مبینہ طور پر کشتی انارام بیرج کے دروازوں سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، جبکہ یہ گوداوری ندی سے مہاراشٹر کی طرف جا رہی تھی۔ گڈم وینکٹیش موقع پر ہی ڈوب گیا۔ کرشنا سوامی تیر کر محفوظ مقام پر پہنچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے لاپتہ شخص کی تلاش شروع کر دی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔